Je lis et j'écris Le gardien du zoo, page 16. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets, il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya, c'est la gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. يعني بوزيد هو حارس حديقة الحيوانات. هو يحب الحيوانات. في الصباح يطعم الببغاوات وينظف أيضا الأقفاص وفي وقت الحمام الفيل الصغير يكون فرحان جدا. ويوجد أيضا مايا وهي الغزالة المفضلة، ومنذ أن جرحت في ساقها لم تعد تجري بسرعة. إنها حيوان حساس. Lis le texte puis écris les phrases complètes sur ton cahier. يعني هنا يطلب من التلاميذ أولا يقرأ النص ثم يكتب النص فوق الكراس. هنا ملاحظة صغيرة، كاين بزاف اللي ما على بالهمش باللي كي ننقلوا الفقرة من الكتاب إلى الكراس العملية رايحة تتحول. كتابة الحروف على الكراس وعلى الكتاب تختلف. هذه نخليها إلى درس واحد آخر. نروحوا للدرس تاع اليوم. هنا لو سوجي دو لا فراز كي. فاعل الجملة كي. ما معنى هذه الجملة؟ معناها الفاعل تاع الجملة كي نبحثوا عنه دائما نطرح السؤال كي. شوفوا الأمثلة نفهموا أكثر. بوزيد est le gardien du zoo. لو كان نخلي فراغ في مكان بوزيد رايح نطرح السؤال. نقول qui est le gardien du zoo. الجواب رايح يكون بوزيد. بوزيد هذا c'est un sujet. هو الفاعل تاع الجملة. نشوفوا la deuxième phrase. Le gardien adore les animaux. نديروا بنفس الطريقة. رايح نحذف le gardien. نطرح السؤال نقول qui adore les animaux. من يحب الحيوانات؟ الجواب le gardien. Le gardien هو sujet. Troisième phrase. Il nourrit les perroquets. هنا نطرح السؤال qui nourrit les perroquets. الجواب il. Donc il هذه عبارة عن sujet. Quatrième phrase. Maya est sa gazelle préférée. هنا qui est sa gazelle préférée? C'est Maya. La réponse de qui هذه c'est le sujet de la phrase. La gazelle est une bête fragile. Qui est une bête fragile? C'est la gazelle. Donc la gazelle, sujet. Elle est fragile. Qui est fragile? C'est elle. Donc elle est un sujet. هنا رايحين نتعرفوا على نوعية الفاعل، يعني لا ناتور تاع الفاعل كيفاش يكون. يا إما يكون un nom propre كما هنا بوزيد وهنا مايا، يا إما يكون un nom commun كما le gardien ولا la gazelle، يا إما يكون un pronom personnel اللي هو il أو elle. إذن الخصوصيات تاع الفاعل عندنا هادو النقاط لازمنا نذكروهم دائما. الفاعل يكون في بداية الجملة. ثانيا الفاعل يكون إما اسم إنسان un nom propre، إما اسم مشترك نقولوا لو غارديان ولا لا غازيل ولا لي كايي ولا، وإما أن يكون ضمير شخصي كما il elle je tu nous vous إلى آخره. دونك هادو النقاط لازمنا نتعرفوا عليهم. هنا في الحالة هذه لازمنا نعرفوا واش هي الجملة. qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase c'est un ensemble de mots rassemblés de manière structurée، يعني مجموعة كلمات مجموعة فيما بينها منظمة وتعطي معنى. Bon, la phrase كما تلاحظوا commence par une majuscule. هنا B بوزيد، le gardien majuscule, il majuscule. Je commence toujours la phrase par une majuscule. À la fin de la phrase, on met toujours un point.
Bon, donc نروح نشوفوا quels sont les éléments de la phrase وشنو هما العناصر اللي تتركب منهم الجملة. حنا عندنا الجملة هنا الجملة البسيطة، رانا بدينا بالجملة البسيطة. الجملة البسيطة ولا la phrase simple est constituée de plusieurs éléments اللي هما un sujet, un verbe et qui exprime une action ou un état et aussi un complément. يعني الجملة تتكون من فاعل وفعل ومفعول به. لا phrase دوك نشوفوا في الأمثلة اللي جاية راح نشوفوا بلي لا phrase peut être à la forme négative ou à la forme affirmative. هنا يتعلموا التلاميذ في la forme négative. la négation مع ne et plus كما لقيناها في النص هنا. elle ne court plus vite. نروحوا للتمرين الثاني. relis le texte. أعد قراءة النص. qui est content au moment de la douche. شكون اللي كان فرحان أثناء الحمام. donc حنا قلنا باللي le petit éléphant. le petit éléphant est content au moment de la douche. donc السؤال بكي يعطينا اسم فاعل. le petit éléphant هو اسم الفاعل le sujet. Troisième exercice, recopie le texte puis souligne les sujets. يعني انقل هذه الفقرة في الكراس ثم سطر الفاعل. قلنا الفاعل يبدأ في بداية يكون على رأس الجملة أو على رأس الجملة يكون اسم إنسان أو اسم مشترك أو ضمير شخصي. نروح la première phrase. ياسين aime voir les animaux du zoo. هذه هي الجملة الأولى انتهت بنقطة. نبدأ جملة بجملة باه ما ننسى والو. الجملة الأولى qui aime voir les animaux du zoo c'est Yassine. donc هنا نسطر ياسين. sa girafe préférée est malade. نطرح السؤال qui est préféré non qui est malade نقولوا sa girafe préférée. donc le sujet هنايا sa girafe préférée. هذه راهي عبارة عن صفة préférée. elle est blessée. qui est blessée c'est elle. elle تعود على la girafe. bon normalement c'est la gazelle ماشي la girafe. لا علينا. نروحوا quatrième exercice. relis le texte puis choisis la bonne réponse. انقل أعد قراءة النص ثم اختر الجواب الصحيح. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte. عندنا اقتراحين. elle ne boit plus vite. لا تشرب بسرعة. elle ne court plus vite. لا تجري بسرعة. إذا الجواب الصحيح راهو في النص هنا. هاهي elle ne court plus vite في بداية الجملة. donc الجواب الصحيح هو الجملة الثانية. La phrase affirmative. هنا نشوفوا أنواع الجمل. عندنا قلنا زوج أنواع. la phrase affirmative et la phrase négative. la phrase affirmative يعني الجملة المؤكدة ولا المثبتة. elle marche vite. إنها تمشي بسرعة. la phrase négative هي المنفية. كي ننفيوها رايحين نضيفوا ne et plus. ne قبل الفعل. هاو عندنا الفعل هنا. نتعرفوا على الفعل. قبل الفعل يأتي ne. بعد الفعل يأتي plus. elle ne marche plus. نروحوا للتمرين الخامس. complète les phrases négatives sur ton cahier. c'est un grand parc. les élèves ne peuvent plus terminer la visite. depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte plus d'objets lourds. منذ أن تكسر ساعده لم يعد يحمل الأشياء الثقيلة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.